العملاق الكوري هيونداي يكشف الستار عن نسخته المحسنة من العائلة الصغيرة هيونداي EX20 2016 والتي تحصلت على تحسينات تصميمية جديدة وناقل حركة أوتوماتيكي جديد. تصميم هيونداي EX20 2016 لم يتغير كثيرا، فما زالت السيارة أنيقة بطبيعتها ومتوازنة الفكر. كل التغييرات اختصرتها الشركة في شبكة تهوية جديدة ونمط جديد للمصابيح الأمامية والخلفية مع عجلات سبائكية دي جونتون الياج 15, 16 et 17 pouces. Dans l'habitacle, on trouve تجهيزات قياسية واختيارية تشمل مقود قابل للتدفئة، نظام صوتي جديد تماما مع قرص تخزين صلب بسعة 1 جيجا بايت ومداخل نظم وسائطية خاصة USB et auxiliaire. كما قدمت هيونداي سيارتها توكسون كروس اوفر الجديدة والتي تبدو أكثر رقيا من سابقتها، حيث تحمل تصميم دقيق ومحسن بمصابيح أمامية LED وشبكة تهوية كرومية سداسية الشكل مع ملامح من وحي سانتافي في الخارج. أما الباب الخلفي فيفتح آليا للولوج إلى مساحة تخزين خلفية بسعة 513 لتر. كما ستعرض الشركة السيارة بعد إطلاق تشكيلتها الكاملة بمحرك 1.6 لتر بقوة 135 حصان وناقل حركة مانويل دو 6 رابور، فيما تقدم نسخة المحرك توربو 176 حصان مع ناقل حركة ثنائي القابض دوبل امبرياج 7 رابور. Le japonais Suzuki lève le voile sur le concept car IM4, précurseur d'un nouveau Jimny. Suzuki a construit sa réputation sur les petits 4x4. هذه السيارة تمتاز بشكل أصلي خاصة بلونها الأبيض اللماع اللي يتوافق ولي جونتون الياج بلانش كرومي دو 18 بوس. أكثر ما يجلب النظر لهذه السيارة هو الجانب الأمامي bouclier avant avec projecteurs originaux. La IM4 c'est un concept qui est, on va dire, un micro-SUV. C'est tout nouveau cette année chez nous. Et justement la IK2 qui va se baser après la Swift, c'est une voiture qui sera un peu plus grande et qui va recevoir aussi des nouveaux moteurs. On a les technologies qu'on va avoir prochainement, ce sont les moteurs plus petits et avec turbo. Techniquement, ce concept est animé par un moteur 1.2 dual jet, couplé à un système hybride léger. كما نجد في نجاح سوزوكي سيارة سيليريو الجديدة واللي تتوافق مع دفتر شروط الجزائري الجديد، كونها تتوفر على معايير السلامة كالوسائل الهوائية ونظام الكبح ABS. Alors la Celerio, on l'a reçue cette année. Elle est toute neuve chez nous, elle vient de rentrer en plus dans le marché. Ça veut dire qu'on commence la vente en fait de ce véhicule-là. Et on a reçu des nouveaux moteurs qui sont assez petits, qui utilisent vraiment peu d'essence. Et aussi un nouveau système automatique qui est aussi nouveau pour cette voiture. Elle est déjà venue en Afrique, je crois qu'elle était déjà justement. Et je ne sais pas en Algérie comment c'est, mais s'ils l'ont arrêtée. En tout cas, chez nous, elle est neuve. Elle rentre maintenant en 2015 sur le marché. Et puis, on la prévoit pour le futur aussi. حتى الآن شكل سيارات سونغيونغ لم يكن يستهوي الكثيرين، غير أن طلة العلامة خلال صالون جنيف فاقت الاعتقادات. Le constructeur coréen semble d'être réveillé avec le Tivoli Crossover Compact، المنافس المباشر لبيجو 2008 نيسان جوك ورونو كابتور. تيراس تيفولي تم عرضه أيضاً بنسخة كهربائية. Notre nouveauté, c'est le Tivoli. Tivoli, c'est un compact SUV. Jusqu'à maintenant, on avait plutôt des grandes voitures, mais toujours 4x4, parce que SsangYong, c'est spécialiste 4x4.
Alors maintenant, on vient de présenter Tivoli. Pour l'Europe, on va lancer cette nouvelle voiture compacte au mois de juin en Europe. Jusqu'à maintenant, on n'avait que des 2 litres moteurs. Maintenant, c'est 1600. Ou essence ou diesel serait aussi 1600. Donc voilà, comme vous voyez, on se trouve maintenant dans le stand de Sangyong. Sangyong, le Corondo في الجزائر, la voiture 4x4, elle est à la fois moins chère et luxueuse, si on peut dire. Je vous dis une voiture carrément جديدة qui s'appelle la Tivoli. La Tivoli, comme si c'est un concept featuring, mais non, تبدأ la commercialisation d'ici quelques mois. Pour l'instant, on a un moteur essence de 1.6 qui développe 128 chevaux avec 4 cylindres. Mais d'ici là, on aura un moteur diesel. Pour l'instant, c'est une traction, traction avant comme on dit. Voilà, c'est une voiture vraiment belle avec ses lignes dynamiques, ses compartiments lisses. C'est un peu comme chez la C4 Cactus, chez Citroën. Une chevaux, un toit carrément panoramique, des définitions vraiment superbes. C'est une voiture très belle, équipée d'un bloc optique avec des signes lumineuses en LED aussi. On trouve des anti-brouillards carrément intégrés au bloc avant où voilà qui manque. Tu vois le signe Sangyong, il est centralisé au milieu d'une barre lisse noire laquée. Siyara, masha'Allah, elle est au niveau du salon de Genève. J'espère qu'on va la voir dans nos routes en Algérie très bientôt. العملاق تشيكي سكودا يعرض الجيل الثالث لسكودا سوبرب في الصالون. Elle est là, au beau milieu du stand, en plusieurs exemplaires, tout équipés de belles jantes. La grande berline qui continue à grandir en dimension. ستعرض ب8 محركات ديزل وبنزين وبقوة 120 إلى 280 حصان. لوكتافيا RS كانت حاضرة هي أيضا لأول مرة خلال الصالون. هذه السيارة تحمل تحت محركها 230 حصان بسعة 2 لتر وبتسارع من 0 ل 100 كيلومتر في 6.7 ثواني. لاسيتاتين فابيا في حلتها جديدة تتألق بخطوط ولمسات تجميلية جديدة. Elle gagne la finition au design affirmé Monte Carlo Kit Carrosserie. Une suspension spécifique sport optionnelle et habitacle retravaillé sont au programme. حيث تتميز بدي جونت en aluminium noir mat ب 16 و 17 بوصة. Des éléments de carrosserie noir brillant ولمسة Monte Carlo sur les montants. L'intérieur est rehaussé par un volant sport, 3 branches en cuir, des sièges enveloppants et une thématique exclusive bicolore. السيارات الكهربائية والإبريد كانت حاضرة بقوة خلال هذا الصالون، حيث تم تخصيص جناحين لهذه السيارات والشركات المصنعة لأجهزة شحن السيارات والمسمى ب Le Coin Vert. جمعية إيموبيل السويسرية للسيارات الكهربائية والمقتصدة للوقود اتخذت مكانا لها وسط الصالون. L'association tenait d'abord à mettre l'accent sur les résultats d'une étude sur 140 utilisateurs de véhicules électriques واللي برهنت استهلاك للوقود 64% أقل على الموديل الحراري العادي. وفي نفس الوقت تقدم أجهزة شحن السيارات الكهربائية للاستعمال الشخصي كذا للمحطات الخاصة.
Alors, Ivitec est une société suisse qu'on peut voir. Elle développe et elle produit des chargeurs rapides, des chargeurs pour voitures électriques, mais en particulier la version rapide. Donc, on les appelle Coffee and Charge, Espresso and Charge pour ceux qui sont très rapides, comme celui-ci qui est le plus puissant qu'on a au monde aujourd'hui pour recharger les voitures électriques, surtout par exemple en autoroute. Alors, ça fonctionne très simplement, comme pour l'essence en réalité. Ça, c'est le connecteur pour charger rapidement une voiture électrique. Par exemple, celle-ci qu'on a en exposition ici. On branche comme ça et automatiquement la voiture va charger. Ça prend plus ou moins un quart d'heure pour les premières 60-70 km. Et donc, si vous faites un arrêt sur l'autoroute, ça vous permet de boire un petit café, un petit espresso pendant sa chargée et donc continuer votre voyage tranquillement avec une voiture électrique, même si la distance est supérieure à 150-250 km, ce qui est l'autonomie typique de ces véhicules. أوبيل كورسا OPC بقوة 207 أحصنة تعتبر أعلى إصدارات كورسا، عرضت في الصالون بحلة زرقاء براقة للمرة الأولى، مما يجعل من الصعب التعرف عليها على الفور كفرد من عائلة أوبيل عالية الأداء. تتمتع السيارة في الداخل بمقاعد غيكاغو عالية الأداء وعجلة قيادة مغطاة بالجلد، دواسات رياضية مع مداخل هواء كبيرة في الخارج وغطاء محرك مميز، كما تحتوي على نظام عادم غيموس مزدوج المخارج. موديل OPC يحمل محرك بسعة 1.6 لتر وبقوة 207 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر، أي بزيادة بواقع 35 نيوتن متر. كما ترسل القوة للعجلات الأمامية عبر ناقل حركة مانويل دو سيغابور، حيث يمكن للسيارة وفق هذه الأرقام التسارع من الثبات حتى 100 كم في الساعة في 6.8 ثواني.